Dobar dan majstori, dobrodošli u Zonu alata, ja sam Gagi. Danas ćemo testirati jednu Bošovu profesionalnu ubodnu testeru na 18 V. Radi se o modelu GST18V-LIS. Ovo u oznaci S znači da ima promenljiv broj obrtaja. Naime, radi se o ubodnoj testeri izduženog oblika, takozvani barrel type, odnosno burasta, pa ćemo vidjeti kako se ponaša na testu. Ostanite sa mnom. Na zadnjoj strani pakovanja možemo vidjeti da je opremljena LED svetlom, sistemom SDS za brzu izmenu testerica, oscilatorno kretanje testerica također podržava. Ovdje vidimo da ima barrel grip, da ima sistem kočnice, ima preselekciju brzine rada i ima duvaljku koja treba da nam oduva piljevinu ispred ovdje testerice kako bi nam pregled prilikom rezanja bio čist. Ovdje možemo vidjeti da ima promenljiv broj poteza u minuti od 550 do 2700, dužina poteza je 23 mm, 2,4 kg je masa, u drvetu maksimum je 120 mm, gvožđe može seći do 8 mm debljine i obojene metale do 20 mm. Evo šta nam dolazi u pakovanju. Dolaze nam uputstva za upotrebu, pročitajte uputstvo za upotrebu i registrujte alat preko aplikacije Pro 360 kako biste ostvarili pravo na produženu garanciju koja u tom slučaju iznosi 3 godine. Također možete skupljati poene koje možete posle iskoristiti za razne svrhe u smislu da možete ostvariti pravo da dobijete gratis bateriju ili L-Box kofer ili nešto od sličnih stvari. Imamo L-Box uložak koji je solidno sasvim osmišljen, čak je ovdje ostavljen prostor na L-Box ulošku da se može testera spakovati čak i kada je list testere namontiran na nju, što je odlično. Dobijamo ovdje jednu kesicu, u kesici imamo 3 lista za ubodnu testeru i imamo ovaj dodatak koji treba sprečiti cepanje materijala prilikom rezanja. Evo, krenemo prvo od izgleda mašine. Znači ovdje možemo da vidimo izuzetno masivno aluminijumsko postolje, to je odlično odrađeno. Dalje ovdje imamo jednu polugu koja nam služi za menjanje stepena oscilacija, da li će biti isključeno ili uključeno u 3 položaja. Svaki je jasno definisan. Imamo veliki prekidač za uključivanje i isključivanje. Ovdje nam se nalazi usis vazduha za motor. Inače, mašina ne raspolaže brushless motorom, znači klasičan motor je unutra ugrađen. Sa zadnje strane možemo vidjeti prihvat za bateriju, naravno sa ovim Bošovim rešenjem sa oprugom. To neću više da hvalim, to već do sada ko je gledao moje klipove već se upoznao sa tim. Na drugoj strani imamo usis opet za vazduh i ono što je interesantno, da li ste primetili da nemate nigde izduv za vazduh postavljen. Znači nema šanse da vam mašina sa strane gura vazduh i da vam razbacuje piljevinu i da ne daj Bože vam ta piljevina završi u očima. Boš je napravio ovdje jedan deflektor. Pogledajte kakav je izduv za vazduh koji to plasira napred ispred vas. Znači tu će se vršiti izduv vazduha i vršit će se u donjem delu ovdje gdje je testerica. Tako da odlično jedno rešenje. Gledajući sa zadnje strane ovdje imamo jedan gumirani taster koji nam služi da uključimo ili isključimo LED radno svetlo. Sa prednje strane nam se nalazi ovdje jedan metalni odbojnik koji za ulogu ima da spreči slučajno dodirivanje ovog ovdje sistema za zabravljivanje testerice i same testerice u radu. A ovdje nam je smešten brzi prihvat testerice i točkić koji vodi testericu. Sa donje strane mašine možemo vidjeti da se nalazi jedna plastična zaštitna obloga koja treba spreči grebanje materijala na kom radite. Ovdje imate jedan centralni šraf, taj šraf vam ne služi da ovu testericu obarate pod različitim uglovima. Ova testera nema mogućnost promene ugla rada, znači seče samo pod 90 stepeni. Meni je to odlično. Zbog čega? Pa evo koliko godina radim sa ubodnom testerom, nikad nisam imao potrebu da sečem ubodnom testerom pod uglom od 45 stepeni. Stvarno nisam. Izuzev u testovima, to nikad nisam generalno radio sa njom, tako da me je apsolutno ta opcija ni malo ne smeta, čak šta više bonus mi je jer mi je sigurnije da će mi testera kada radim sa njom onda seći pod idealnih 90 stepeni. Postoji mogućnost nabavke ovog ovdje dela kao rezervnog, kada se
izgrebe, izguli i potroši, može se zameniti novim. U zadnjem delu imamo potencijometar kojim regulišemo broj obrtaja. On ima 6 podeoka, međutim možete namestiti i između bilo koju vrednost koju god želite. Ono što je dobro je što kad uhvatite testeru, nema šanse slučajno da dokačite i da promenite broj obrtaja, znači, a opet vam je tu pri ruci, pa možete to raditi čak i dok je testera uključena. Znači, možete menjati broj obrtaja. Što se tiče postavljanja testerice, vrlo je prosto, znači samo se ubaci unutra, ona sama klikne i eto, postavljena je testerica. Vadi se tako što se u stranu pomeri ovaj ovde deo i testerica izlazi napolje. Znači, samo vi budite sigurni da kada radite sa njom, da lepo ona klikne do kraja, da je zabravi i vi nemate brigu oko toga. Kada vadite, znači ona ima ispod oprugicu jednu i sama faktički lagano izgura list testerice napolje. Šta drugo je očekivati od Boscha koji je majstor za te brze izmene alata. Ovu testeru ćemo testirati upotrebom baterije od 5 amper sati. Baterija lagano se postavlja, ostaje na mestu i ono što možete da primetite da sa baterijom od 5 amper sati ona ne preteže nazad, znači izuzetno je stabilna, znači nema šanse da legne na bateriju, znači ona ostaje u tom položaju kako treba. Hajde da je malo i čujemo u radu. Slušajte, kao singerica. Vrlo lep rad. Mašina, kao što i sami možete vidite, gumirano je na mestima gde je to potrebno da bude gumirano kako bi sprečilo slučajno isklizavanje iz ruku i kako bi se obezbedio dobar grip mašine u rukama. Ovaj deo koji treba nam spreči cepanje materijala prilikom sečenja se prilično lako montira. Evo sad ću vam to pokazati. Znači, ovde se samo prometne, imaju ovde tačno kanalići i klikne se unutra. Znači, jako lagano za postavljanje i on stoji tu stabilno i ne mrda nigde. Kada hoćete da ga izvadite, ista priča, samo kontra, malo jače to povučete na napolje i uklonite ga. Evo ga, i ide napolje. Tako da, nikad prostije. Kad smo već ovde na donjoj strani, sa donje strane ovde imate i LED svetlo. Kada je testera uključena, možete ga na onaj gumirani taster aktivirati ili deaktivirati. Čim se mašina isključi, LED svetlo se gasi, znači nema nikakvu zadršku. Masa mašine 1800 grama bez baterije, sa baterijom od 5 amper sati 2430 grama. Da pogledamo i nivo buke koji pravi ova malena. Hajde da izmerimo i broj poteza u minuti. Evo, a pogledate i kako radi kočnica. Bukvalno u deliću sekunde zaustavlja rad. Ono što je lepo još osmišljeno je što ova ubodna testera može da se odloži ovako uspravno i da ona stabilno stoji i da ne mrda nigde. Znači, ne mora biti spuštena sa strane da se alat grebe, znači stoji na svojoj bateriji bez ikakvih problema. Hajde da vidimo i kako radi sistem za oscilatorno kretanje lista. Znači, obratite pažnju sada na testericu.
Evo ovdje imam nekoliko Boschovih testerica, obratite pažnju samo kako izgledaju. Evo skrenut ću vam sada pažnju. Ova T308BOF, pogledajte kakav oblik ima. Znači, ovi ovdje zubi kreću na dole, uvlače se zubi unutra, kreću zubi na gore. Znači, vrlo neobičan oblik testerice, nešto što nije, ajde da kažemo, klasika. Ovaj ovdje, on je extra clean for hardwood. Pogledajte nju, recimo, kreće manji ugao zuba i povećava se ka kraju testerice na veći ugao. Znači, Boschove testerice su specifične i imate ih za svakakve namene. Znači, bez obzira da li sečete abrazivne materijale, abrazivno drvo tipa iverice, ili sečete puno drvo pa vam to treba za grubo sečenje, ili vam treba za fino sečenje, kakav rez da vam ostavi, da li sečete laminatne podove, da li sečete neke stvari koje trebaju u sitnim radijusima. Znači, sve to imate u paleti Boschove ponude testerica. Tako da, evo, ovo sam hteo malo kao zanimljivost da vam pokažem, jer nisu uobičajene, odnosno ono što ima svuda da se vidi. Evo nas krećemo sa radom. Iverica 18 mm. Da vidimo kako mala reže. Možda ste tokom rada primetili da krza ivericu, ali sada ćemo ubaciti onaj dodatak da vidimo da li će umanjiti ovo cepanje iverice. Pogledat ćemo ovo i kasnije, ali pogledajte bez i pogledajte sa. Zadnja strana, naravno, je dobra na oba. Oscilacije isključene. Evo imamo i komad hrastovine ovdje, da vidimo kako nju radi. Lepi i čisti rezovi. Uradit ćemo još jedan rez u hrastovini, s tim što ću oscilacije staviti na trojku, na najbrže moguće. To vam nije dobra varijanta ako želite da imate perfektan rez, ali hoću da vidim kako će raditi baš u tom režimu. Evo vidite koliko više cepa drvo kada su uključene oscilacije. Nije to dramatično, ali čisto da vi znate da ako hoćete čist rez, oscilacije su na nuli, eventualno jedinici. Idemo jedan rez bez oscilacija, drugi ćemo staviti oscilacije na trojku. Ne koristim ovu zaštitu protiv cepanja, da bismo vidjeli razliku u praksi. Sad ćemo da vidimo šta je cepanje kada uključimo oscilacije na trojku. Mnogo veće cepanje, znači, ali i mnogo veća brzina rada. Znači, kada vam trebaju fini, čisti rezovi, koristite onaj dodatak protiv cepanja i isključite oscilacije. Evo ovdje imamo jednu fosnu 5 cm puta 21, ja mislim da je. Stavio sam oscilacije na nulu, pa ćemo da vidimo kako seče s njom. Neću terati ništa u svirung, idem iz ruke.
Idemo još jedan rez, oscilacije postavljene na trojku, na maksimum. Znači, za neka gruba sečenja uključite oscilacije, ubrzat će vam posao dosta. 10 cm građevinska greda, list testere koji može seći 10 cm, oscilacije isključene. Pogledajte kako lepo to radi. I šta sad nama znači to što ona seče ovih 10 cm? Znači ona može i 12 seći po specifikaciji, pa znači nam ako radimo nešto na terenu, da možemo lepo i lagano sve to da ukrojimo. Pogledajte kako je to super. Da vidimo malo i krivolinijsko sečenje, da li je moguće u ovoj gredi. Sad mi se ovo dopalo. Ne da je moguće, nego je odlično. Pogledajte izlaz ovde. Pogledajte ulaz ovde. Šta vam govori? Ne krivi se. Ne krivi se testera, lepo, ravnomerno seče čim je izlaz ovakav. Jer da ona krivi u rezu, vi ne biste dobili ovo ovde jednako, nego biste dobili ovde recimo uže, a ovde bi pobeglo pa bi bilo ovako debelo. Pogledajte kako ovo fino odrađuje. Ako planirate neka sitnija krivolinijska sečenja sa dosta skretanja, koristite ove posebne listove testere koji su, vidite koliko uži, oni su namenjeni tome. I tad se oscilacije gase. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough, yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah. I think that we've all had enough.
evo i komad kutijastog profila, 50x50x2 mm, Boschov list testere za metal, da vidimo kako to radi. Kažu da može seći 8 mm, to me ne zanima. Ovo je 4 mm, pa da vidimo da li može 4 mm da radi. Evo vidite recimo kada sečemo odozdo zašto je zgodno da potenciometar bude baš ovde postavljen. Znači, bit će nam jako zgodno da izvršimo regulaciju broja obrtaja kada je testera okrenuta naopačke. Idemo malo grifovani lim. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. Obratite pažnju sa kojom lakoćom se radi s njom. Znači, evo ovde držim sa 2 prsta, ova druga ruka nije na rukohvatu, upalit ću testeru i završit ću ovaj rez, samo ću na kraju prihvatiti. Da izmerimo i temperature alata. Ovo je ovde deo 39-40 stepeni, 42, 3, znači nešto preko 40 stepeni. Motorni deo 23, 27, znači tu je negde. Temperatura baterije 24 stepena, a temperatura ambijenta je oko 18 stepeni. Po završenom testiranju, stanje napunjenosti baterije od 5 Ah je jedna crtica, s tim što uvek imajte u vidu da ja u videu daleko više isečem i odradim posla nego što vi to vidite nakon objavljivanja videa, odnosno nakon moje montaže. Majstori moji, hajde da napravimo i zaključak o ovoj mašini. Znači, radi se o ozbiljnoj mašini, kao što ste vidjeli, ne pati ni od kakvih dečijih bolesti, kao da što je krivo seče, ukrivo ide, vuče na jednu stranu i toga nema. Ovo je profesionalni alat, namenjen profesionalcima, ljudima koji žive od toga, tako da nema tu, ajde da kažemo, nikakvih neozbiljnosti koje sam ja video. Znači, ozbiljna mašina, dobra mašina. Šta je izostalo? Izostalo vam je ovde adapter za usisivač, on se kupuje odvojeno, mogli su i to dati onako u obimu isporuke, pošto ne spada baš u rang jeftinih testera.
Vidjeli ste da ona seče bez problema 4 mm L profil. Ovo, znači, seče kao ništa. Ona to ne osjeti, apsolutno. Tako da verujem da može i onih 8 mm bez problema seći. 2 mm, o tome da ne diskutujemo. To ide kao od šale. Tako da to je sve ok. Ova ovdje građevinska greda što smo je sekli, 10 cm je debljina. Tako da nju isto sa lakoćom savlađuje i evo vidite i kako sve to izgleda. Znači bez ikakvih problema. Tako da ti kapaciteti kod Boscha kada su navedeni kao takvi, verujte da može sigurno to da radi, možda može i više, ali za ovo što oni kažu je apsolutno pouzdano i tačno. Eto, to bi bilo to za ovaj video. Nadam se da sam vam dobro predstavio ovu mašinu, da znate šta može da radi i sa čim možete da imate posla i u kojim situacijama sve može da ispuni vaša očekivanja. Generalno, nema šta što se tiče mašine. Vama ako se dopao klip, kliknite like, kliknite subscribe, prijavite se na kanal ako već niste. Pridružite nam se u Facebook grupi Zona alata, pa se vidimo u sljedećem videu. Veliki pozdrav majstori. Ćao!